পারাবারে বসাইব কে রাধা বান্ধব অঘারি অঙ্গ্রি ব্রতান্ত জানি অঘারি অঙ্গ্রি ব্রতান্ত জানি অমৃতান্ত ভোগারি হসাইব কে রাধা বান্ধব মোতে ভব পারাবারে বসাইব কে রাধা বান্ধব দাঁড়িয়েছ করিয়ে হরি ডরে গলয়ে বেগি হরি ডরি গলয়ে বেগি হরি ডরি গলয়ে বেগি ଆଉ ପତିତ ପାବନ ବାନା ଖଣ୍ଡି ପ୍ରଭୁ ପତିତ ପାବନ ବାନା ଖଣ୍ଡି ପ୍ରଭୁ ଆଉ ନୀଳ ଚକ୍ର ପରୁ ଖସାଇବ गे ରାଧା ବାନ୍ଧବ ମୋତେ ଭବ ପାରାବାରେ ଖସାଇବ गे ରାଧା ବାନ୍ଧବ ଅଜାମିଳ ଠାରୁ ଅଧିକ ହେବାରୁ ମରଣ ଦେଖ ଅଜାମିଳ ଠାରୁ ଅଧିକ ହେବାରୁ ମରଣ ଦେଖ ଆଉ ଏକି ବିଚିତ୍ର କାରଣ ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତ ବିଚିତ୍ର କାରଣ ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତ ପାଞ୍ଜିରେ ମୋ ନାମ ବସାଇବ गे ରାଧା ବାନ୍ଧବ ମୋତେ ଭବ ପାରାବାରେ ବସାଇବ गे ରାଧା ବାନ୍ଧବ ବାମ ନୁହେଁ ଶ୍ୟାମ ଶ୍ରୀରାମ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶ୍ୟାମ ଶ୍ରୀରାମ ପୂର୍ଣ୍ଣ କର ମୋ ମନସ୍କାମ ପୂର୍ଣ୍ଣ କର ମୋ ମନସ୍କାମ ଆଉ ଏତିକି ଆପତ୍ତି ହେ କମଳାପତି ଏତିକି ଆପତ୍ତି ହେ କମଳାପତି ଏତିକି ଆପତ୍ତି ହେ କମଳାପତି ଏତିକି ଆପତ୍ତି ହେ କମଳାପତି নাম প্রেম স্রোতে ভসাইব কি রাধা বান্ধব হে রাধা বান্ধব মুক্তে ভব পারাবারে ভসাইব কি রাধা বান্ধব वृंदावन मिलयान माधुर्य माधुर्यको माधुर्य आकृतम हे गोवर्धन धारी गोकुलपते आसस्थली चंद्रमा हे वेणुधर त्रिभंग ललिते रूप जगत मोहन अवस्था प्रतिपाल कुंज सवने त्राहि त्वमेव प्रभो जे सेदिन कंस बंदी घरे देवकी माँ अष्टम गर्भ संतान भाव में जन्म ग्रहण करी गोपपुर रे बढ़िले गोपी गोपाल मान संगे केते लीला खेला कले अनेक लीला खेला करिसंती भगवान कृष्ण ता मध्य गोवत्सा प्रतिपालन गाई आ बाछुरी मान को प्रतिपालन करबा संगे गाई दुईमा ठारू आरंभ करी विभिन्न कार्य संपादित करिसंती गोपपुर रे भगवान कृष्ण खाली भगवान कलेनी पुराण रे सूर्य वंश दिलीपंक कथा दिलीपंक कथा रे दिलीपंक कथा
ନନ୍ଦିନୀ କୁ ପାରେ ବଂଶ ହୋଇଥିଲା ରକ୍ଷା ଏବେ ହୋଇଥିଲା ରକ୍ଷା। ପୁରାଣରେ ରାଜା ଦିଲ୍ଲୀପ ଗୋମାତା ମା ନନ୍ଦିନୀଙ୍କର ସେବା କରି ବଂଶ ରକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ସେତିକି କଣ ଶେଷରେ କ୍ଷତ୍ରିୟ ଜଣେ ଋଷି ପାଲଟିଲେ। ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଏବେ ପୁଣି ମହର୍ଷି ହୋଇଲେ। ପୁରାଣ କହେ ଜଣେ କ୍ଷତ୍ରିୟ ଋଷି ହେଲେ ଯିଏ ହଉଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର। 24 ବର୍ଷ ତପସ୍ୟା କାମ ଧେନୁର ପାଇଁ କାମ ଧେନୁର ପାଇଁ ବଶିଷ୍ଠ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତର୍କ ଆଉ ବଶିଷ୍ଠ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତର୍କ ବଶିଷ୍ଠ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 24 ବର୍ଷ ତପସ୍ୟା କଲେ କାମଧେନୁ ପାଇକି ବଶିଷ୍ଠଙ୍କର କାମଧେନୁ ପାଇଁ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଗୋଟେ ସ୍ୱର୍ଗ ତିଆରି କରିଦେଲେ। ଅଧାରେ ଗୋଟେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ୱର୍ଗ ତିଆରି କରିଦେଲେ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର। ଯଦି ପୁରାଣରେ ଆମେ ଅନେକ କଥା ଶୁଣିଛେ ଆମେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମର ଐତିହାସିକ କଟକ ବାଲିଯାତ୍ରା ବାଲିରୁ